السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جب میری چشم تصور میں طیبہ کی فضائیں ہوتی ہیں، جب میری چشم تصور میں طیبہ کی فضائیں ہوتی ہیں، پرشوق نگاہیں اٹھتی ہیں، بےتاب دعائیں ہوتی ہیں، پرشوق نگاہیں اٹھتی ہیں، بےتاب دعائیں ہوتی ہیں، اور دربار نبی میں چھائی ہوئی رحمت کی گھٹائیں ہوتی ہیں، دربار نبی میں چھائی ہوئی رحمت کی گھٹائیں ہوتی ہیں، بخشش کے خزانے لٹتے ہیں، مقبول دعائیں ہوتی ہیں، بخشش کے خزانے لٹتے ہیں، مقبول دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ چاندنی راتوں کا منظر، وہ صحن حرم، وہ گنبد و در، وہ چاندنی راتوں کا منظر، وہ صحن حرم، وہ گنبد و در، جب نور قدم کے جلووں سے معمور فضائیں ہوتی ہیں، جب نور قدم کے جلووں سے معمور فضائیں ہوتی ہیں، اور اصلاح جو باطن کی چاہو، طیبہ کو چلو، طیبہ کو چلو، اصلاح جو باطن کی چاہو، طیبہ کو چلو، طیبہ کو چلو، کام آئے جو درد دل میں وہاں، ایسی بھی دوائیں ہوتی ہیں، کام آئے جو درد دل میں وہاں، ایسی بھی دوائیں ہوتی ہیں، اور تاثیر محبت کیا کہیے، واللہ مدینے والوں کی، تاثیر محبت کیا کہیے، واللہ مدینے والوں کی، تا عمر جو دل پر نقش رہے، وہ ان کی وفائیں ہوتی ہیں، تا عمر جو دل پر نقش رہے، وہ ان کی وفائیں ہوتی ہیں، جب میری چشم تصور میں طیبہ کی فضائیں
ہوتی ہے. جزاک اللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات علماء اکرام، بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے عزیز طلباء اور بچے، قرآن کریم 30 سپاروں کی کتاب ہے، اور اگر ہم قرآن کریم کو مضامین کے اعتبار سے تقسیم کرنا چاہیں تو 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. تقریباً 1/3 قرآن کریم حلال حرام، جائز ناجائز، مسائل، یہ 1/3 قرآن کریم کا جو ہے مسائل کے اوپر، اور 1/3 قصے کہانیاں، اللہ کے بندوں کے قصے، بندیوں کے قصے، نبیوں کے قصے، اور 1/3 جو ہے وہ قیامت کے مناظر، آخرت کی باتیں. میں نے آپ کے سامنے جو سورہ انفطار کی آیات تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ
قیامت کے مناظر کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، اور جب یہ ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب یہ دریاؤں کا نظام اور سمندروں کا نظام گڑبڑ ہو جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور زمین اپنے تمام خزانے باہر پھینک دے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ۔ بس یہ سمجھو کہ تمہاری آخرت قائم ہو گئی۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا اس وقت اللہ تعالی ہر انسان سے ایک سوال فرمائیں گے۔ انسان خواہ بوڑھا ہو یا جوان، ولی ہو یا غوث، مرد ہو یا عورت، ہر انسان سے اللہ تعالیٰ ایک سوال فرمائیں گے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان ذرا سوچ تو، دنیا میں ہم نے تیرے لیے قدم قدم پر ایسی نشانیاں موجود کر دی تھیں کہ تو اپنے خالق کو بھلا نہ سکے۔ آگے دیکھو، پیچھے دیکھو، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، نیچے دیکھو، ہر جگہ پر اللہ نے ایسی نشانیاں دے دی تھی کہ اس کو بھلاتے نہیں۔ پھر کیا وجہ ہوئی؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے تم کو ہم سے غافل کر دیا؟ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، نہ صرف رب سے غافل کر دیا بلکہ رب کریم سے غافل کر دیا۔ اللہ تعالی اس کے بعد ہمیں یہ سوال جب ہوگا قرآن کریم میں، وہ کہتے نہیں امتحان جب ہوتا ہے دنیا میں تو ایک گیس پیپر آتا ہے، کہتے ہیں یہ گیس پیپر ہے، اس سے یہ آ سکتا ہے امتحان میں۔ اللہ تعالی ہمیں گیس پیپر دے، کیا ہے؟ فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک۔ ذرا غور کرو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور نہ صرف یہ کہ تمہیں پیدا کیا، فسواک، تم کو ایک حسین قسم کا جسم اور حسین قسم کا قالب تم کو عطا کیا، فعدلک، اور نہ صرف یہ کہ تمہیں پیدا کیا، حسین قالب دیا، تمہارے ساتھ ہم نے انصاف کیا، عدل کیا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اور اپنے اگر تم علامات کو دیکھو جو ہم نے دنیا میں قائم کر دی تھی، ایک اور چیز ہے جس پہ تم نے غور نہیں کیا، ذرا سوچو تو، حضرت آدم سے لگا کے آج تک اور آج سے قیامت تک اللہ تعالیٰ نے کسی کو دوبارہ شکل پہ پیدا نہیں کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. Notre invité, Maulana, après avoir fait la khutbah masnoun, il s'adresse à chacun de nous en disant: chers ulama, chers frères, chers jeunes qui sont présents,
Le Coran est un livre de 30 juz, de 36 paras. Il dit ici, nous devons faire une classification par thème de ce Coran, alors nous verrons qu'il y a 3 parties essentielles dans le Coran. Une grande partie du Coran, eh bien, ce sont des versets qui sont relatifs à ce qui est halal, à ce qui est haram, à ce qui est permis, à ce qui est interdit, aux règles juridiques. Ensuite, il y a une deuxième partie du Coran, un tiers, eh bien, ce sont les récits qu'Allah subhanahu wa ta'ala il raconte dans le Coran. Les récits de ses messagers, alayhimus salam, de ses pieux serviteurs, etc., à travers le Coran. Et ensuite, il reste un dernier tiers de ce Coran qui est relatif à la akhira, à l'au-delà, à toutes les étapes de ce qui va se passer. Et Allah subhanahu wa ta'ala décrit l'au-delà. Il dit que les versets que je vous ai récités, les versets de la surah Infitar, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit certaines scènes du Qiyamah lorsque le monde prendra fin. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ainsi comment lorsque le ciel s'éclatera, lorsque les étoiles se désintégreront, lorsque les océans seront dans tous les sens, lorsque la terre fera sortir ses trésors, il y aura toute une désorganisation complète de ce qui est présent actuellement. Eh bien, ce sera le moment de comprendre, lorsque ces événements auront lieu dans l'univers, de comprendre que maintenant le Qiyamah est arrivé. Et de comprendre que lorsque tout cela se sera réalisé, lorsque tous ces éléments, tous ces événements prendront place dans l'univers, lorsque le ciel éclatera, les étoiles se désintégreront, etc., eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il posera alors une question. Et il posera une question à tout un chacun, qu'il soit homme ou femme, qu'il soit un pieux ou pas, qu'il soit un petit ou un grand. Allah subhanahu wa ta'ala posera la question: ô toi être humain, ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Allah subhanahu wa ta'ala posera cette question et demandera: ô être humain, sur cette terre, eh bien tu ne pouvais pas faire un seul pas sans être témoin autour de toi des signes de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu regardes en haut, que tu regardes en bas, que tu regardes devant toi, tu regardes derrière, que tu regardes à droite, tu regardes à gauche, et bien partout autour de toi sont présents les signes qui te permettent de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas oublier ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. La question est donc, qu'est-ce qui t'a fait oublier ton Seigneur? Pas juste ton Seigneur, mais Rabbukal Karim, Rabbikal Karim, ton Seigneur qui est noble, ton Seigneur qui est généreux. Ce Seigneur-là, tu l'as oublié. Il dit ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la suite de ce verset, eh bien, il nous donne des signes. Il dit que parfois, quand il y a une épreuve, avant l'épreuve, on nous donne des signes, on nous donne des petits tips, comme on dit, c'est-à-dire pour nous permettre de dire voilà qu'est-ce qui peut sortir à l'épreuve de l'examen comme sujet. Il dit donc, c'est un guest paper, Allah ta'ala, dans la suite du verset, il nous dit que Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Que c'est ce Seigneur que tu as oublié, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui t'a façonné, c'est celui qui t'a de la plus belle des façons, eh bien il t'a façonné, il t'a donné une belle création. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait preuve de justice envers toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala parle de son pouvoir dans cette création. Et il dit fi ayyi suratim ma sha'a rakkabak. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, ce Seigneur qui a créé des milliards de personnes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, et il n'existe pas deux personnes qui soient exactement identiques. Ça, c'est le pouvoir de ce Allah subhanahu wa ta'ala que vous avez oublié. हम जब कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जाते हैं वहाँ, मसलन चाइना या अफ्रीकी ममालिक हैं, सुबह किसी से मिले, शाम को किसी से मिले, ऐसा लगता है ये वही है जो सुबह आया था। शक्लें बड़ी मुशाबहत। इसी तरह बाज ममालिक में एहसास नहीं होता कि ये वही है या कोई और है।
اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی دوبارہ شکل پہ پیدا نہیں کیا۔ بعض دفعہ دیکھتے ہیں ٹوئنز پیدا ہوتے ہیں، ایک شکل کے ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ شاید نہ بتا سکیں، لیکن ان کے والدین سے پوچھئے، فرق انہیں پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا فرق رکھا سب میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات ہم کو گنوائے ہیں کہ وہ کون سی طاقت تھی جس نے تم کو پھر بھی غافل کر دیا ان سب کے باوجود۔ اب ہم ذرا اسے لفظ بلفظ کھولیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلقک، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ آپ سوچئے تخلیق، انسان کس طریقے سے ایک انسان میں سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں سے پوچھئے، وہ بتاتے ہیں کہ جب انسان دنیا میں آ رہا ہوتا ہے اس وقت ماں کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس بڑے مراحل سے نکال کے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ الذی خلقک، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا۔ اور اگر ہم مراحل دیکھیں، بظاہر لگتا ہے کہ انسان پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی، لیکن اگر آپ سوچیں کہ کس طریقے سے 9 مہینے ماں اپنے پیٹ میں رکھ کے اس کو پالتی ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اگر ذرا سا بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہماری تخلیق کرتا ہے، ہم اپنے رب کو کبھی نہ بھلا سکیں۔ فَسَوَّاكَ، ہم نے پیدا کیا، ایسا حسین بنایا۔ مثال کے طور پہ آج ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مسجد میں، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے اندر ایسی ایسی مشینریاں رکھی ہیں، اور وہ سب اندر ہیں، سب چھپی ہوئی ہیں، اگر کھل جائیں ہم اس قابل نہ ہو کہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام یہ ہے کہ پسینہ آتا ہے، اگر مثال کے طور پہ ہمارے پیشاب کا اخراج ان مساموں سے ہونے لگے کہ جہاں سے پسینہ آتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے؟ پتہ ہی چلا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہم کو ایسا بنایا ہے کہ آج ہم عزت سے سب کے ساتھ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کا جسم پوری کائنات کا ایک ماڈل ہے، پوری کائنات کا ماڈل ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے دنیا میں کہیں فصلیں ہیں، نباتات ہیں، اسی طریقے سے اس کے پریزنٹیشن، اس کا نمونہ انسان کے اندر بالوں کی شکل میں۔ جس طرح کہیں کی فصل کاٹنی ضروری ہے، اسی طرح کہیں کے بال کاٹنے ضروری ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے کائنات کی تمام روشنی کی چیزیں اوپر کے حصے میں رکھی، اسی طرح اللہ نے انسان کے جسم میں آنکھیں اوپر کے جسم میں رکھی۔ جس طریقے سے پوری دنیا کا کنٹرول اللہ کے پاس ہے، اوپر ہے، اسی طریقے سے اللہ نے دماغ سب سے زیادہ اوپر رکھا اور اس کی عظمت بھی رکھی۔ مثال کے طور پہ کہیں آپ کیچڑ میں جائیں، آپ کیچڑ میں بے دھڑک پاؤں ڈال دیں گے،
सर डाल के नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने सर की अजमत रखी है। Allah subhanahu wa ta'ala, il parle donc de sa création. Et Maulana nous donne l'exemple, il dit, il nous arrive parfois de partir dans certains pays où les gens ont une forte ressemblance en eux. Il dit, le matin, on rencontre une personne, plus tard, en fin de journée, on rencontre une autre personne, et on se dit, on dirait que c'était la même personne que je vis plus tôt. En fait, ce sont des personnes différentes. Il peut y avoir une ressemblance, mais Allah subhanahu wa ta'ala a créé chaque personne de la même façon. Il dit, lorsqu'on va dans, par exemple, un pays asiatique, les gens qui se ressemblent beaucoup parfois, il dit, en réalité, ils ne sont pas exactement pareils. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé chacun avec une différence. Il n'y a pas deux personnes qui soient exactement identiques sur cette terre dans leur totalité. Il dit même les jumeaux, que si on peut nous avoir certaines difficultés à les reconnaître, eh bien demander à leurs proches, aux parents, et sans difficulté, ils vous diront, parce qu'il y a toujours une petite distinction quelconque qui puisse permettre de différencier ces deux êtres qui sont pourtant jumeaux. Ça, c'est la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le pouvoir de sa création. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala nous dit alors après cela que lorsque tu vois que tel est le pouvoir d'Allah dans sa création, eh bien, ô être humain, qu'est-ce qui t'a fait oublier ton Seigneur? Allah subhanahu wa ta'ala, il détaille donc dans ces versets, il nous rappelle le pouvoir de sa création. Que comment Allah subhanahu wa ta'ala, il fait passer le bébé dans le ventre de sa maman étape par étape sur cette période de 9 mois. Comment, lorsque l'enfant il vient sur cette terre, eh bien la maman, sa vie est peut-être en péril, mais c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il emmène cet enfant à la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il nous montre que si vous méditiez juste un peu sur votre propre création, alors ce n'est pas possible que vous oubliez votre Créateur. Et face à qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a créé de la plus belle façon. Il dit que regardez notre enveloppe extérieure, comment Allah subhanahu wa ta'ala l'a embellie. Pourtant, à l'intérieur de ce corps, eh bien, il y a tout un système, il y a des machines qui sont branchées de partout, un fonctionnement très complexe. Il dit que si cela devait être apparent, alors personne ne s'asserait peut-être à côté de nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné ensuite, au-delà de ce système intérieur, une belle enveloppe en apparence et qui constitue une beauté et que chaque personne peut se rapprocher de nous. Il dit que regardez la sueur qui sort des différents pores de notre peau, alors si à la place de cette sueur, il y avait un liquide qui était pas agréable, imaginez que c'était de l'urine qui sortait de cet endroit, alors qui resterait à côté de nous? Il dit en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, son pouvoir qu'il manifeste dans la création de l'homme, eh bien c'est exceptionnel. Il dit un savant, il montrait que comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de l'être humain dans sa création un modèle de toutes les différents fonctionnements de l'univers juste en être humain. Comment Allah ta'ala, eh bien comme par exemple il y a la récolte, il y a les champs, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné des cheveux, comme on fait la récolte des champs, on coupe, il dit de la même manière on coupe les cheveux. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé nos yeux tout en haut pour qu'on puisse voir d'en haut et dominer tout d'en haut. Comment Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière que lui, il contrôle l'univers en étant tout en haut, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que notre tête, eh bien, soit en haut de notre corps. Pourquoi? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné une certaine azma, il a donné une certaine noblesse à la tête de cette personne. Imaginons que nous devons passer dans de la boue, marcher et se salir. Il dit, eh bien, c'est pas grave, ce sont les pieds qui vont être salis, mais pas la tête de la personne qui est le centre noble de la création de cette personne. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a créé avec perfection cet être humain. जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कायनात में पानी रखा और तहकीक यही है कि गालिबन कि 1/3 में खुश्की है और बाकी पानी है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में भी पानी रखा।
جس طرح اللہ نے کائنات میں کہیں زہریلا پانی رکھا، اسی طرح اللہ نے انسان کے پتے میں زہریلا پانی رکھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کھارا پانی رکھا ہے، اسی طرح آنسو کی شکل میں اللہ نے کھارا پانی رکھا۔ جس طرح اللہ نے میٹھا پانی رکھا ہے، اللہ نے ایک چشمہ ہر انسان کے پاس جو زبان پہ جاری کیا ہے وہ میٹھے پانی کا چشمہ ہے۔ غرض ہے کہ کائنات کا ایک نمونہ چھوٹا سا اللہ نے ہمیں بنایا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس طریقے سے زلزلے آتے ہیں کائنات میں، اسی طرح کبھی انسان کو تنفس کی کیفیت جو ہوتی ہے، جس کو ہم ایسما کہتے ہیں، اس میں جو ہے کہتے ہیں پسلی چلنا، وہ کیفیت زلزلے کی کیفیت۔ جس طریقے سے کائنات میں پہاڑ موجود ہیں، اسی طرح اللہ نے ابھار موجود دیے ہیں، جیسے کندھے ہیں، گھٹنے ہیں، یہ سارے ریپرزنٹیشن ہے کس کی؟ ان پہاڑوں کی۔ امام غزالی نے اتنی تفصیل سے لکھا، اگر ہم اپنی صرف اللہ نے جو ہمیں مشینری دی ہے اس پہ غور کریں تو ہم کبھی اپنے رب کو بھلا نہ سکیں۔ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں جانور میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ گھوڑے کو لے لیں، گھوڑے کی بھی زبان بھی ہے، دانت بھی ہے، حلق بھی ہے، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ گھوڑا آ کے یہاں پہ بیٹھ کے بیان نہیں دے سکتا؟ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اللہ نے ہمارے ساتھ عدل کیا، اللہ نے ہمیں مشینری ایسی دی ہے، اگرچہ وہ ساری چیزیں جانوروں میں موجود ہوں گی، لیکن اللہ نے ہماری جو خصوصیت ہے انسان کو سب سے زیادہ افضل بنایا۔ اور ہم اس پہ بھی خوش نہیں ہیں۔ ہمارے نوجوان آج کل آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے آدھا گھنٹہ اپنی شکلیں درست کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے جتنا خوبصورت بنا دیا اس سے زیادہ کوئی خوبصورت اپنے آپ کو بنا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین مخلوق جو بنائی ہے وہ انسان ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کے یہ کہا کہ حضرت، میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ کے طلاق دے دی کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھے طلاق۔ آ کے رونے لگی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ بے فکر ہو کے اپنے شوہر کے ساتھ رہو، طلاق نہیں ہوئی۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھا کے کہا، فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ حسین انسان کو پیدا کیا، جس کا مطلب یہ کہ تو چاند سے زیادہ حسین ہے، جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں سب سے حسین بنایا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ جو نوجوان اپنے آپ کو حسین بنانے میں کبھی اپنی جنس بھی بدل دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مردوں کو حکم ہے کہ داڑھی یا کہ بال کٹواؤ، وہ اپنے بال بہت بڑھا لیتے ہیں۔ عورتوں کو حکم ہے کہ بال نہ کٹوائیں، وہ بال کٹوا کے بالکل فیشن کو کرنا انہیں ضروری۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے منشأ خداوندی کو اصل میں پامال کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے
एक एहसान अल्लाह का यह है कि अल्लाह ने हजरत आदम से लगा के आज तक और आज से कयामत तक किसी को दोबारा शक्ल पे पैदा नहीं किया। सबकी शक्लें अलग हो, एक की दूसरे से अलग, दूसरे की तीसरे से अलग। क्यों? ताकि हम पहचाने जा सकें। अगर फर्ज कर लीजिए, अगर ये फर्क ना होता, सब एक शक्ल के होते, तो आप मुझे बताइए कि क्या किसी को यह पता होता कि ये मेरा शौहर है या मेरा भाई है, ये मेरी बहन है या मेरी बेटी है? जिसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जो थोड़ा थोड़ा फर्क इंसान के अंदर रखा है, उससे अल्लाह ताला एक निजाम कायम करना चाहते हैं। उस निजाम के तहत इस दुनिया को चलाना चाहते हैं। जो इन शक्लों को बदले वो अल्लाह से बागी है। हम मर्दों ने औरतों की शक्लें इख्तियार कर ली, औरतों ने मर्दों की शक्लें इख्तियार कर ली, और अब तो पता नहीं क्या क्या फितने आ रहे हैं। अल्लाह ताला बचा के रखे। दुनिया में तमाम जिनसी और कौन कौन से जो फ़र्क हैं वो सारे कानूनन ख़त्म करने के चक्कर में अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। Dit Allah subhanahu wa ta'ala, de la même manière qu'il a créé cet univers avec de l'eau, il dit lorsqu'on regarde, eh bien, une partie de l'univers c'est la terre et tout le reste c'est de l'eau. Eh bien, l'être humain, dans son corps, il y a de l'eau. Il y a différentes sortes de liquides, de cette eau qui est salée, qui est sucrée, de cette eau qui est toxique, etc. Toutes ces différentes sortes d'eau également sont présentes dans le corps de l'être humain. Car en réalité, Allah Ta'ala, il a fait de la création de l'être humain un petit modèle de la création de son univers. Imam Ghazali, rahimahullah Ta'ala, il dit qu'il y a sur cette terre des tremblements de terre. Eh bien, dans le corps de l'homme aussi, il y a ce tremblement par certaines pathologies, par certaines situations, asthme, etc. Eh bien, il y a ces mouvements dans le corps de l'être humain. Il dit comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé certaines hauteurs, collines, etc. Allah ta'ala, il a fait les épaules de l'être humain, ses articulations majeures sur son corps, et bien telles ces montagnes qui sont également placées dans l'univers. Finalement, en un mot, si nous devions méditer sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est impossible que nous puissions oublier qui est notre créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, en plus de cette création apparente, une aptitude de noblesse. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une raison. Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé l'aptitude à pouvoir tout simplement s'exprimer, à parler. Ça, c'est la puissance d'Allah. Il dit, lorsque nous regardons les animaux, eh bien, eux aussi, ils ont des yeux. Ils peuvent avoir des yeux, des oreilles, etc., la bouche, la langue. Mais il dit, il est impossible de concevoir qu'un cheval puisse venir ici et faire un bayan devant vous. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a donné cette aptitude de pouvoir parler, de faire le bayan? Eh bien, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a enseigné uniquement à l'être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait de cet être humain ce qui est qualifié de Ashraful Makhluqat, la plus noble de ces créatures dans tout l'univers. Il dit c'est malheureux que malgré cette perfection avec laquelle Allah a créé cet être humain, eh bien que malheureusement aujourd'hui l'être humain il n'est pas content de sa propre création. Alors qu'Allah Ta'ala l'a créé avec une perfection, eh bien l'être humain il trouve que ce n'est pas parfait. C'est ainsi que eh bien, les jeunes et les moins jeunes, eh bien, ils passent un certain temps considérable devant leur miroir à essayer de réfléchir à ce qui peut être modifié et changé. Alors qu'Allah Ta'ala lui a créé cet être humain de la plus grande des beautés. Nous avons cet incident en mémoire lorsque l'imam al-Shafi'i, rahimahullah Ta'ala, une femme vient le voir et elle est affolée et elle lui dit que voilà, mon époux il m'a prononcé des paroles terribles. Mon mari, mon époux, il m'a dit que si tu n'es pas plus belle que la lune, alors je te donne le divorce. Il dit, et voilà, je me retrouve avec cette parole, la lune, elle est belle, comment puis-je être plus belle que la lune? Eh bien, suis-je divorcé? Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il lui dit, ne t'inquiète pas, retourne à ton époux,
aucun impact sur ton nikah, le nikah il est valide. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans la surah Wat-Tin Waz-Zaytun, il nous dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ que nous avons créé l'être humain dans la plus belle des constitutions. Eh bien, la lune, elle peut être belle, mais toi, tu restes la plus belle constitution d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus belle création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette parole n'a pas d'effet sur ton nikah, tu peux retourner tranquillement chez ton époux. Il dit que voilà, ça c'est la réalité qu'Allah nous a créée de la plus belle des façons. Il dit ça, c'est une autre histoire, qu'aujourd'hui, pour être beau, eh bien, les gens veulent changer. Il dit, aux hommes, on a demandé eh bien, de ne pas forcément laisser les cheveux plus longs qu'il le faut, et les hommes veulent laisser les cheveux très longs. On a dit à la femme de laisser finalement ses cheveux, et la femme, elle veut raccourcir ses cheveux. Il dit que depuis Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, il a créé toutes ces personnes avec ces différences pour qu'ils puissent être reconnus de manière facile. Si tout le monde était identique, comment un homme pourrait-il reconnaître son épouse eh bien d'une autre femme? Comment la femme pourrait-elle reconnaître son époux d'un autre homme, etc. Ça c'est le nizam d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son organisation à lui sur cette terre, il fait fonctionner cet univers de cette manière. Et celui qui veut changer cela, en réalité, il va vers sa perte. Il dit aujourd'hui, l'homme veut devenir femme, la femme veut devenir l'homme, et je ne sais quoi encore, quelle volonté de changement, qu'est-ce qui est en train de passer, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de cela et nous fasse comprendre, et nous fasse prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés de la plus belle des manières et que nous sommes la plus noble de ses créatures. ایک صاحب اپنے یونیورسٹی سے فارغ ہوئے، ہندوستان کا واقعہ لکھا ہے. تو جب وہ وہاں سے گریجویٹ ہو گئے تو جب انگلش پڑھ لی باقاعدہ تو پھر ذرا سے دماغ بھی وہ ہو جاتے ہیں. تو ان کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد اپنی بیگم سے کہنے لگے کہ بیگم میرا جی چاہتا ہے کہ میں اور تم باغ میں ہاتھ پکڑ کے ٹہلیں. تو بیگم بہت بہرحال شرم و حیا کی بہت ہوتی، اس نے کہا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہاں یہ تو ہے، ایسا کر دو تم میری پتلون پہن لو، میرا کوٹ پہن لینا، ٹوپی اوڑھ لینا، کوئی پہچانے گا بھی نہیں، اور ہم جا کے باغ میں ٹہلیں. اتفاق سے ان کے بیٹھک میں باہر کے کمرے میں کوئی مہمان ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے سارا پلان سن لیا کہ کل یہ باغ میں جانے والے ہیں. وہ مہمان پہلے سے جا کے بیٹھ گئے باغ میں. اب انہوں نے دیکھا کہ ان کے میزبان جو ہیں کسی کے ساتھ جس نے شکل بدلی ہوئی ہے، بھیس بدلا ہوا ہے، اس کے ساتھ آ رہے ہیں. اب وہ بڑے کھٹپٹائے، وہاں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ بھی آ گئے یہاں پہ، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں. اچھا آپ کے دوست ہیں اور تم میرے بھی دوست ہو، اور یہ کہہ کے لپٹ گئے. اب بجائے اس کے کہ وہ اس کو اس کے پاس بیٹھنے دے، اس نے نہیں، اسے ایک کو ادھر بٹھایا ایک کو ادھر بٹھایا. اب باتیں کر رہا ہے، باتیں کرتے کرتے زور سے جیسے عادت ہوتی ہے مردوں میں کہ ہاتھ مار رہا ہے کہیں ران پہ کہیں ادھر. اس عورت نے کہا اللہ میری توبہ، آئندہ جو کبھی بھی میں اس طریقے سے نہیں. اب آپ مجھے بتائیے کیا قصور اس دوست کا ہے؟ نہیں، اس بیچارے نے تو حق دوستی ادا کیا ہے. قصور اس کا ہے کہ جس نے عورت ہونے کی نشانیوں کو مٹا دیا تھا، اس کے ساتھ سلوک بھی مردوں جیسا. آپ عورتیں اگر اپنے عورت ہونے کی نشانیوں کو مٹا دیں گی، یاد رکھیے کہ ان کا احترام بھی باقی نہیں رہے. وہ کسی شاعر نے کہا، فرمایا کہ لطیف رہ نہیں سکتی جو زن ہے بے پردہ،
لطیف رہ نہیں سکتی جو زن ہے بے پردہ، سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی ہے۔ لہذا عورتوں کا مردوں کا فرق اللہ نے رکھا ہے۔ جس طریقے سے آپس میں شکلوں میں تھوڑا تھوڑا فرق رکھا ہے، اسی طرح مرد میں اور عورتوں میں بھی فرق رکھا ہے۔ عورت کی طبیعت مختلف، مرد کی طبیعت مختلف، عورت کے تقاضے الگ ہیں، مرد کے تقاضے الگ ہیں، عورت کا لباس الگ ہے، مرد کا لباس الگ ہے۔ آج کل بہت سے ادارے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورتوں کو حقوق دیے جائیں۔ اسلام نے جتنے حقوق مردوں کو اور عورتوں کو دے دیے اس سے زیادہ کوئی دے ہی نہیں سکتا کبھی۔ جب وہ بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے کہ عورتوں کے حقوق دو، وہ یہ اصل کہتے ہیں کہ عورتوں کو مساوی کام کرنے کا موقع دیا جائے، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ورک، کہ جیسے مردوں کو کام ملتا ہے ایسے عورتوں کو بھی ملے۔ آپ کو میں بتا دوں اللہ نے عورت کا مزاج مختلف بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ عورت کا مزاج مرد سے مختلف نہ بناتے تو جس محبت سے ماں اپنے بچے کو پالتی ہے مرد نہیں پال سکتا۔ اللہ نے اس کو ایسی ایک حس دی ہے، مثال کے طور پہ وہ سو جائے بچے کے ساتھ، مجال ہے جو بچہ ایک دو دفعہ پیشاب کر کے گیلے میں پڑا رہے، وہ اٹھے گی نیند سے، اس کو چینج کرے گی، سکھا، پھر اس کو پھر لیٹے گی، روئے گا بچہ، وہ سو سکتی نہیں، اس کو دودھ پلانا، یہ سارے وہ کام ہیں جو اللہ نے عورت کی طبیعت میں رکھ دی ہے، فطرت میں رکھ دی ہے۔ ایکول ڈسٹریبیوشن آف ورک، مساوی حقوق کام کرنے کے، یہ بھی اس لیے نہیں ہو سکتے کیونکہ عورت کا مزاج الگ ہے، مرد کا مزاج الگ ہے۔ ایک عورت جج بن گئی جرمنی میں، اس کے سامنے ایک کیس آیا، بڑا بھیانک قسم کا قتل ہوا، اور اس کا کیس اس کے سامنے آ گیا، اور جب وہ قتل کا کیس اس کے سامنے اس کا نظارہ کھینچا گیا تو اس عورت کے آنسو نکل آئے۔ تو جیوری نے کہا لو، جج نے تو فیصلہ دے دیا، مقتول کے ساتھ ہمدردی ظاہر کر دی، اس کا مطلب یہ کہ فیصلہ ہو گیا۔ اللہ نے مرد کو سخت جان بنایا ہے۔ بعض کام ایسے ہیں کہ جو مردوں کے لیے ہیں، بعض کام ایسے ہیں جو عورتوں کے لیے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو لوگ مساوی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو مساوی کام کی بات کرتے ہیں، مجھے کوئی مرد دکھائیں کہ جو 9 مہینے بچہ پیٹ میں رکھ کے دکھائے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے، عورت کی ساخت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کی رکھی۔ عورت اور مرد کا فرق، ایک فرق اور ہے، عبادتیں۔ مرد کی عبادت کا طریقہ اور عورت کی عبادت کا طریقہ اور۔ ہمارا سجدہ کیا ہے کہ ہم لے جا کے اپنے سر کو زمین میں ڈال دیں۔ عورت کا سجدہ یہ ہے کہ جب تم سجدہ کرو اپنے آپ کو اس طرح بیٹھ جاؤ، پھر اپنے آپ کو لپٹایا کر کے سمٹ کر بالکل سجدہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ کہیں اگر تم اس طریقے سے جھک گئی تو تمہارا جسم لٹکے گا، اس کی حفاظت ضروری ہے۔ عبادتوں میں فرق، تجہیز و تکفین میں فرق۔ مرد کی تجہیز تکفین انہوں نے لے جا کے قبر میں ڈال دیا اور بند کر دیا۔
औरत का जनाजा कहते हैं कि उठाओ नहीं जब तक कि उसके ऊपर कोई एक खपच न लगा दो जो चादर को उठा के रखे। अल्लाह की गैरत मरने के बाद किसी को भी इंसान को जो है ये नहीं होता कि किसी के दिल में कोई बुरा ख्याल आए, लेकिन अल्लाह ताला उस वक्त भी उसके पर्दे का ख्याल रख रहे हैं। फरमाया कि जब तक कि इसके चादर डालने से पहले एक खपच लगा दो ताकि ऊपर को उठती रहे, उस वक्त तक उसका जनाजा ना उठाओ। क्यों? अगर तुमने ऐसे ही उठा दिया तो उसका जिस्म जाहिर हो सकता है। फिर कब्र में उतारते हुए चादर लगा दो, महरम गैर महरम हट जाएं और उस तरीके से जनाजा उठाया जाए। पता ही चला कि मर्द की औरत की तजहीज़ और तकफीन में भी फर्क है। Il dit que, Maulana raconte l'histoire d'un homme en Inde. Il dit il avait terminé ses études, voilà, il avait acquis un certain degré dans ses études. Il dit il avait appris un peu l'anglais, tout ça, et son intelligence lui montait un peu à la tête. Il dit il s'est marié et il a dit à son épouse demain on va se promener dans le parc et tu tiens ma main quand on marche. Alors l'épouse elle a dit oui mais voilà les gens ils vont voir etc. Il dit mais c'est pas grave, si tu veux que les gens ne te reconnaissent pas, eh bien tu prends mes vêtements, eh bien tu prendras mon pantalon, mon chapeau, mon bonnet, les vêtements comme les miens et on marchera comme si c'était deux personnes, deux amis qui marchaient. Et comme ça, on ne te reconnaîtra pas en tant que femme et en tant que mon épouse. Il dit que quand il faisait ce petit plan-là avec son épouse, quand il suggérait cette idée, alors il y avait quelqu'un qui était là et qui a entendu cela. Alors le lendemain, eh bien cette personne-là, elle est partie dans le parc avant que le couple même n'arrive dans le parc. Et il va voir cette personne, il dit « Ah, comment vas-tu » etc. Il lui donne la main et ensuite il dit « Mais ça c'est qui ?» Il dit « Ben ça c'est mon ami. » Il dit « Ah, c'est ton ami » et il lui donne la main aussi. Et l'épouse, elle est obligée de donner la main aussi. Et ensuite, il s'assoit, il dit, allez, venez, on va s'asseoir un peu sur le banc. Hein, j'ai rencontré deux amis. Il dit, il s'assoit sur le banc, il met le monsieur à droite et il met son épouse à sa gauche. Et puis, il discute, il bavarde, de temps en temps, il tape un peu la main sur la jambe, il touche un peu par-ci, par-là, la main, comme ça, il tape dans les mains, etc. Il dit, l'épouse, elle était très gênée. Et elle s'est dit que plus jamais elle n'acceptera une telle chose de la part de son mari. Il dit combien ça c'était gênant cette discussion-là. Il dit que, voilà, il donne juste cet exemple-là et puis il dit cette situation de gêne, cette situation très embarrassante pour cette épouse et même pour le mari, il dit est-ce que c'est la faute de l'épouse? Il dit non, ce n'est pas la faute de l'épouse, c'est la faute de celui qui a voulu effacer les différences de cette femme et les différences qu'il y avait entre une femme et un homme. Il dit le fait d'avoir voulu changer ces différences, eh bien ça les a mis dans cette situation embarrassante. En réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, pour chacun de deux, eh bien il a une organisation qui est différente. Et dans cette organisation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le ihtiram pour la femme, il y a le respect de cette femme dans son être. Il dit qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, au moment où on parle de cette égalité, de cette parité, etc., nous devons quand même être conscients que l'homme et la femme, Allah subhanahu wa ta'ala les a créés dans leur constitution, ils sont complètement différents tous les deux. On peut proclamer l'égalité, la parité, etc. Il dit, mais dans leur nature même, un homme et une femme, ce sont deux natures différentes. Dans leurs besoins respectifs, un homme et une femme sont différents. Dans leur tenue, un homme et une femme, eh bien, sont différents. Il dit que aujourd'hui, on dit qu'il faut donner tel droit et tel droit, etc. Il dit, qui a donné plus de droits à la femme que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce din, eh bien, il en a donné, il en a accordé à la femme. Il dit que si nous regardons, eh bien, la femme, si elle n'avait pas, si on veut que l'homme et la femme, s'ils avaient tous les deux la même nature, eh bien, imaginez qu'une femme, elle avait la même nature que l'homme. Il dit, est-ce que vous pensez, eh bien, qu'un homme puisse accorder et donner de l'amour à son petit, comme une maman peut donner de l'amour à son bébé?
Il dit, si on veut que les deux soient pareils, alors cet enfant, il serait privé de cette affection tout à fait naturelle qu'Allah Ta'ala a placée de manière plus particulière dans le corps de la femme, dans l'être de la femme, qu'il en a accordé à l'homme. C'est pour ça qu'il dit qu'une maman, si son enfant, eh bien, ça peut être n'importe quelle heure de la nuit, ou du jour ou de la journée, eh bien, elle va se mettre dans toutes les situations, elle va prendre sur elle toutes les difficultés pour que son enfant soit dans un confort. Si ses vêtements sont sales, si sa couche est sale, eh bien, elle ne laissera pas traîner comme ça pendant des heures. Parce que il y a quelque chose de manière naturelle en elle qui fait qu'elle a le souci du bien-être de son enfant. Si l'enfant a besoin de lait, eh bien, jamais elle ne pourra laisser cet enfant dans cette difficulté tant que cet enfant ne se sera pas apaisé, et donc elle lui donnera son lait. Ça, c'est en réalité donc la nature particulière qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a accordé à la femme. Maulana, il cite encore d'autres exemples pour montrer qu'en fait, eh bien, il y a certaines choses qui sont propres à l'homme et certaines choses qui sont propres à la femme. Et ça, c'est une réalité. Que si Allah Ta'ala a choisi que ce soit la femme qui porte un enfant pendant 9 mois, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il lui a donné à elle cette aptitude particulière pour porter un enfant durant toute cette période. Dans les ibadat, Allah Ta'ala a mis des différences entre l'homme et la femme. L'homme fera son sajda d'une certaine manière. La femme, elle fera son sajda d'une autre manière, à travers laquelle il y aura pour elle une certaine pudeur qui sera manifeste. Allah subhanahu wa ta'ala préserve sa pudeur même dans son adoration et même dans sa prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala. Que comment Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'inhumation, lorsqu'on prépare le mayyat, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a mis des dispositions particulières dans la prise en charge d'une défunte par rapport à un défunt. Comment on fait, il y a toute une attention particulière qui est portée sur la pudeur de cette femme, même si maintenant elle n'est plus vivante. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que même dans son kafn, la façon dont elle sera habillée et ensuite elle sera placée, eh bien on fera de sorte qu'aucune forme de son corps ne soit apparente, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé sa pudeur même après son décès, que même au moment où on va la faire descendre dans la tombe, eh bien on ne fera pas descendre au vu au-dessus de tous, mais de manière particulière avec ce drap qui est posé, et on va faire attention à ce qu'à aucun moment, eh bien, son corps ne puisse apparaître, que ses formes ne puissent apparaître devant les autres. Ça, c'est les différences qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a placées entre l'homme et la femme. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît la sagesse avec laquelle il a créé tout cela. Vouloir changer la création d'Allah, vouloir créer le désordre dans l'organisation d'Allah, eh bien, c'est amener l'être humain vers sa perte. किसी की नीयत खराब नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला की गैरत कहती है कि नहीं, तदफीन के वक्त औरत का पर्दा कायम रहना चाहिए। जबकि हमारे दुनिया में क्या हाल है, अरे ये पीर साहब है, पीर साहब से क्या पर्दा कर रहा है, ये ड्राइवर है, इनसे क्या पर्दा कर रहा है, ये नौकर है हमारे घर का, इससे क्या पर्दा कर रहा है। याद रखिए क्या ये हमारे अंदर ये बीमारियां इस कदर आ गई हैं कि हम उसको मसाइल को समझते नहीं। वो किसी ने एक वाकया सुनाया था कि नवाब साहब के महल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, तो नवाब साहब निकलते ही नहीं थे महल्ले में कभी। तो जब जनाजा तैयार हो गया, उन्होंने कहा नवाब साहब को बुलाते हैं, जनाजे में शरीक हो जाए। तो आ गए, जब आके देखा कि जनाजा रखा हुआ है और लोग खड़े हुए, तो बड़े उससे बोले कि देखो मुझे ये चीजें पसंद नहीं है, यहां देखो कुछ बिछाया नहीं है, अब भला बताओ हम सजदा करेंगे तो कहां करेंगे। उन्होंने कहा नवाब साहब ये नमाज जनाजा है, इसमें सजदा नहीं होता। कहने लगे ओहो आई एम सॉरी, मसाइल नहीं पता लोगों, पता नहीं कि इस कौन सी इबादत के क्या तकाजे हैं। ये हमारे कमजोरियां हैं जिसको हमें चाहिए कि अपने अंदर से निकालें।
ایک فرق جو رہ گیا وہ ہے ملتوں کا فرق۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرق ایسا رکھا ہے کہ جس سے ملتیں پہچانی جاتی ہیں۔ یہ ملت امت محمدیہ ہے، یہ امت موسویہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مدینہ میں تو 10 محرم کا روزہ رکھا یہودیوں نے، تو آپ نے دریافت کروایا کہ یہ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں، جا کے پوچھ کے آؤ۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پنجے سے چھڑا کے لے کے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ہمارا بھی حق ہے، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں بھی 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن میں اس طرح رکھوں گا کہ اس کو یا 9 کے ساتھ ملا کے رکھوں گا اور یا 10 کے روزے کو 11 کے ساتھ ملا کے رکھوں گا۔ کیوں؟ تاکہ امت محمدیہ الگ نظر آئے، امت موسویہ الگ نظر آئے۔ اسی طرح بعض نشانیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ملتیں پہچانی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حکومت کے جو درخت ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی پینٹ ہوا ہوتا ہے، کوئی نمبر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پتہ چلے کہ یہ حکومت کے درخت ہیں یا حکومت کا کوئی پول ہے۔ اسی طریقے سے ہماری کچھ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ملت پہچانی جاتی ہے، اور ان کو کہتے ہیں شعائر، شعائر اسلام۔ شعائر وہ ہیں کہ جن کے ترجمے کی اجازت نہیں۔ مثال کے طور پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو اس کے ترجمے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے آپ پہ سلامتی ہو یا پیس بی اپون یو۔ اور آج کل تو یہ طریقہ رہا ہی نہیں سلام کرنے کا، ہائے اور پتہ نہیں اے برو، اور اب تو کچھ بھی نہیں رہا، مکہ مار دیا وہ ہو گیا کام۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ پہچان ہماری بنائی ہے، ہماری ملت اس سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر ایک یہودی کھڑا ہو، ایک نصرانی کھڑا ہو، ایک مسلمان کھڑا ہو، کس طرح پہچانا جائے گا؟ اس طرح پہچانا جائے گا جب مسلمان اسے ملے گا وہ کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن اگر ہم اپنی ساری نشانیوں کو مٹا دیں گے تو ہماری ملت ختم ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو برقرار رکھا۔ امتیں گڈمڈ نہیں ہونی چاہیے، عقائد گڈمڈ نہیں ہونی چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگ، علماء کی خاص طور سے بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ، بہت سے لوگ جا کے یعنی وہ کہتے نہیں ہیں کہ ایک ہارمنی انٹرفیتھ کے نام سے وہ چلے جاتے ہیں، چرچ میں چلے گئے، کہیں کسی کے سنگوگ میں چلے گئے، یا کوئی یہودی آ گیا، یا کوئی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ انہیں نہیں کہنی چاہیے۔ عقائد ختم ہو جاتے ہیں، ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں ہم تو آپ کی کرسمس پارٹی میں بالکل شریک ہو سکتے ہیں۔ استغفر اللہ، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جس مقصد سے وہ منا رہے ہیں ہم اس میں کیسے شریک ہو سکتے ہیں؟ لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس کی مخالفت کریں یا ہم ان کو ڈیگریڈ کریں۔ ہم ان سے بچ سکتے ہیں اپنی کسی وجہ سے، لیکن سلام جو ہے خاص طور سے رمضان کے مہینہ ہے، یہ بھی شعائر اسلام میں سے، صفا مروہ شعائر میں سے ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سے ایسے، جمعہ کا دن شعائر میں سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے امت پہچانی جاتی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اس کو ہمیں چاہیے کہ برقرار رکھیں، اور ہم اللہ نے جو ہمارے فرق بنائے ہیں ان فرقوں کو تو رکھیں، لیکن یہ جو فرق ہے کہ امت کو بھی
आपस में एक दूसरे से खलत मलत नहीं होना चाहिए। इससे हमारी जिस इस्लाम की पहचान है और मुसलमान की पहचान है, उनको हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में राइज रखें और अपनी ज़िंदगी में आम करें। यही बस मेरे चंद कलिमात कहने का मुझे मौका मिला। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हजरात ने बहुत सब्र व तहम्मुल से मेरी बात सुनी। अल्लाह ताला इसके एवज़ मेरी नजात भी हो जाए, और या अल्लाह जो हमने कहा और जो सुना अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Inch'Allah, on va résumer cette dernière partie de notre invité. Maulana disait donc qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a bien distingué entre l'homme et la femme, etc. Malheureusement, c'est une situation aujourd'hui que c'est nous qui avons voulu tout mélanger. Il dit aujourd'hui, il n'y a plus de différence aussi dans nos familles, qui est mahram, qui n'est pas mahram, avec qui on peut entretenir telle relation, avec qui on ne peut pas entretenir telle relation, etc. Il dit ça c'est donc un souci à apporter sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il a placé des signes distinctifs. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que même dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il a voulu que notre pratique soit différente et soit bien distincte de la pratique des autres. On respecte toutes les pratiques, mais la nôtre est distincte des autres. Lorsque les musulmans arrivent à Madinatul Munawwara, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voit les gens qui jeûnent, les juifs de Madina sont en train de jeûner, et on demande pourquoi ils jeûnent. Il dit parce qu'en ce jour, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Moussa alayhi salatu wa salam de Pharaon. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ordonne aux musulmans aussi de jeûner, mais il leur dit, vous rajoutez une journée avant ou une journée après. Ceci pour qu'il y ait cette distinction de notre façon de pratiquer de la façon des autres. Il dit tout comme le gouvernement ou des entreprises, etc., ils ont leur symbole, ils ont leur logo, ils ont leur façon de se faire, de se distinguer des autres. Eh bien, notre dîn aussi a des symboles qui permettent de se distinguer des autres. On appelle cela le sha'airullah, les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces sha'air sont tels que normalement on ne peut pas les traduire. Il dit que le musulman, lorsqu'il rencontre son frère musulman, il dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh bien, il dit que ça ne peut pas se traduire. C'est-à-dire que demain, quand je rencontre mon frère, je ne dirai pas que la paix d'Allah soit sur toi, mais je lui dirai assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire qu'il faut utiliser les mêmes termes qui constituent un symbole. Que ça, c'est le musulman s'il a prononcé cette parole. Que la paix de Dieu c'est général, ça peut signifier n'importe qui. Mais assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ça c'est le musulman. Il dit malheureusement aujourd'hui, on ne dit plus aussi assalam, on dit hi, le frère, on check, on donne le point, etc. Il dit comment se distinguer des autres? Comment se distinguer des autres? Que si Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que nous ayons une façon bien particulière de faire les choses, eh bien on garde cette façon-là. Si on a voulu commencer à effacer ces éléments distinctifs, alors on va piller notre dîn, on va enlever à notre dîn sa substance. C'est pour ça c'est important qu'on n'efface pas et on garde notre entité et notre identité. Il dit, beaucoup de gens, parfois, pour vouloir faire plaisir à d'autres au nom du vivre ensemble ou d'autres choses, eh bien, jusqu'à prononcer des paroles qui mettent en jeu leur propre iman, qui mettent carrément leur iman en péril, de dire que nous on est comme vous aussi, nous on fait telle chose aussi, nous on fait telle chose. Non, on peut respecter les gens, mais en gardant toutes ces différences à soi, pour bien montrer que nous c'est comme ça, vous c'est comme ça, et on respecte chacun sa façon de faire, mais tout ne se mélange pas et tout ne devient pas exactement pareil. C'est ainsi que notre Ramadan c'est un symbole, notre Safa Marwa c'est un symbole, notre Salat de Jumu'ah c'est un symbole. Il dit en réalité notre dîn est rempli de ces symboles, de ces éléments qui permettent de le distinguer des autres. Et bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de garder ces éléments distinctifs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de ne pas perdre notre identité, de garder et de préserver cette identité. Notre invité nous remercie. Il dit que je vous remercie pour votre patience, d'être resté, Inch'Allah, concentré durant cette intervention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre ces quelques paroles et de les mettre en pratique.